नमस्कार जय जगन्नाथ आपन को स्वागत करछु मु प्रणय आमे आसे पहुंचु कटक रे आपन जानिथिबे हम सहित जे अछंती बहु पत्रिकार जे मुख्य जे बहु पत्रिका को आगो को नै जायचंती मां को स्वप्न को हम सहित अछंती संजय कुमार चौधरी समाजसेवी जने दक्ष सांबादिक जने दक्ष टीचर आउ जने साहित्य को भल पाउथिबा आगो धाडे जने मनीष अटे आउ कला को जे माध्यम करछि कला को जे सम्मान देई केते पतिया मान को खोजी आनी की ठीक स्थान रे बसौଛନ୍ତି से होଛନ୍ତି संजय कुमार चौधरी तो आपण जानिथिबे जून 1 रे जो षष्ठ स्वर्णक्षेत्र उत्सव रहिछि बौर ता मध्ये आलोचना करबा केमति रहिछि केमति कोन रहिछि तार सजेशन नबा सर नमस्कार आपण को प्रथम केमति अछंती ठाकुर का आशीर्वाद बहुत भले रहिछि आ ए जो षष्ठ स्वर्णक्षेत्र दिवस पालन करा होछि आज की बहुत घात प्रतिघात सत्य मध्ये बहुत तार कार्यक्रम अभ्यास रखिछि ऐसे आसंदा 25 तारिख हबार थला कि जून 1 रे पालन करिया स्थिरीकृत होइछि। अच्छा सर आमे जानछु आपण जो कलाकार को बाछि जंदी तांको केमिति आपण को आशा रहितला धारणा केमिति हमर प्रथम लक्ष्य होछि जे जेहेतु साहित्य पत्रिका बहु डेडिकेटेड शब्द अछि जे प्रत्येक संतान मानकर बहु मां अछि हमर लक्ष्य होछि ओडिसा प्रति अन्य कोणे अनुकोणे बहु को पहुंचीबा तेणु आज जाए प्रति क्षेत्र में ओडिशा विभिन्न क्षेत्र में बहु सम्मान अनेक सम्मानित होती बहुत शिक्षाविद साहित्यिक सांबादिक कवि समाज होती तेणु आम सम्मानित प्रथम बहुत जांच कर बहुत अनुधान निरीक्षण कर सम्मान मूल्य देवाई सम्मानित प्रति क्षेत्र में आम लिमिटेड कर चलित थर प्राय 500 जन सम्मानित हबार सौभाग्य लाभ कर। अच्छा आमे जानछु सार जो मान को सम्मानित करचोंती ओडिसी उपरे रहिचोंती जे अछोंती एस तनया महांती श्रुति प्रज्ञा देन रहिचंती श्रुति महांती मध्ये रहिचंती आउ जने रहिचंती समाजसेवी जने बिजनेसमैन से रहिचंती मनोज साहू मध्ये रहिचंती ए जो पतिया मान को आपण केमती भाबुचंती आगोक सीमान केमती कोन करिवे प्रतिभा सम्मान सब पई जेते सम्मान कले मध्ये खूब कम हो प्रतिभा मान को काहे से जहां भी कहले जो ओडिसी क्षेत्र जो पिला मान नाम कहले मनोज बाबू नाम कहले तो जेति को त जानि छी निश्चित सम्मानकर प्रतिभा रही सम्मान तो सब ओडिशा कोण अनुकोण मिल तेणु आम जो सम्मान करी किछिटा निज कर्तव्य पालन करूँ जोटा निज अनुभव करूँ निज घर अनुभव करूँ जहाँ आम अनुष्ठान द्वारा से ओडिसी नृत्य अंगना बा से जो कुली कुली प्रतिभा माने तथा आम जो प्रतिष्ठित मनोज बाबू होता आम निज गर्वित अनुभव करूँ। अच्छा बहुत भल कथा सर केमती रहइबो कोठी आयोजन करछन्ती प्रोग्राम को हमर प्रोग्रामटा एक्चुअली 25 तारिख गांधी भवन रे कटक स्थिरीकृत हेता कोनसी हम अतिथि मानकर टिके आसबार सम्मान असुविधा हेतु आम आसंता गोटे सप्ताह घुंचौचु यहाँ आमर पर्व समय ख्रीष्ट महाविद्यालय ऑडिटोरियम हबार बर्तमान सुधा स्थिरीकृत होती तथापि जिते दूर संभव ख्रीष्ट महाविद्यालय ऑडिटोरियम हबार अच्छी ए कार्यक्रम। अच्छा सर बहु को केते भल पाती बहु को अत्यंत भल पाए तेणु से भल पाइबार शब्दटा मु व्यक्तिगत भाव मुझे बहु भल पाऊँ कि बर्तमान देखिए दुनिया सारा बहु समस्त भल पाते नचेत मो पछरे एते नथांते कारण समस्त इवन आमर साधारण जनता ठू साधारण माने जेकोसी लेखालेखि करते व्यक्ति ठू कवि प्रतिभा बा आमर मंत्री एमएल समस्त अनुसार बहुर गुण रही तेणु से सब प्रतिष्ठित होती रखी बहु निश्चित आगे बहुत दिन आपण आशीर्वाद अच्छी जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी माँ शाला आशीर्वाद अच्छी। अच्छा बहुत बड़ कथा सर गोटे क्वेश्चन पचारे यूथ माने साहित्य प्रति ओडिया भाषा प्रति आपन मतटा केमती रहइबो एबे आसुचंती ना आसुनांती बर्तमान साहित्य प्रति प्राय युव गोष्ठी समस्त अनुप्राणित किंतु साहित्य को जो ढंग देखा कथा से ढंगटा भूली जाइए मार्ग बदली जाइए पथ बदली जाइए कहीं युव गोष्ठी साहित्य ना रे तो जहाँ सृष्टि कर साहित्य पदवाच्य कहीपर ना तेणु से साहित्य प्रति अनुप्राणित साहित्य ढंग से आसुच्च भल वेलकम सुख कथा कि जो न्याय जो जस्टिस जावाटा साहित्यर से क्षेत्र में से पूरण हो जोटा कि अत्यंत दुख क्षोभर विषय। अच्छा सर आम तो आपनकर विषय जानूचु ता भीतर गोटे लेखा न हो ताले भल लागिबो किछ गोटे लेखा लेखा जहाँ कहले भल कथा किंतु ए निकट रे से बहु जेहेतु मो पत्रिकार नाम आ बहु को आम भल पाए माँ भल पाए निकट रे 17 तारिख रे बालेश्वर जिले में जनकर माँ से आम बंधु हे से सकाल फूल तोड़ा बेले इलेक्ट्रिक सर्ट हो मरीगले जनकर बोर माँ मृत्यु घटला से संतान बेड़ा को लक्ष्य कर मो कलम बंधु कि शब्द आसीला सेटा उल्लेख कर मुझे पढ़ुची आप कविता था बो एक अस्तगामी सूर्य बेसी तो लंबा हृदय मापिबा धृष्टता हो पारे जहाँ तथापि केबे तो क्या एमती करने
ଧରିବାକୁ ଜୀବନ ଯାକ ପଣତଟିକୁ ବୋଉର ନିଦାଘଠୁ ବର୍ତ୍ତିବାଠୁ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ଧରିବାକୁ ହେବ ତ ପଣତ କେବେ କେବେ। କାତରେ ବା ବିପଦରେ ରୋଗ ବାଧକାରେ ବୋଉ ପଢ଼ାଏ ପାଠ ଶୈଶବର ହୋଇଥାଏ ସହପାଠୀ ପାଦ ମିଳାଇ ଚାଲେ ପଡ଼ିଗଲେ କେଉଁଠି ତ ଉଠାଏ କହେ ହେବ ଚାଲିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣ କରି ସେ ବୋଉ। ବୋଉ ବାଡ଼ିପଟ ଶାଗ ପଟାଳିର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜତା ଦାଣ୍ଡପିଠା ସୁଖ ବୋଉ ରାତିର କଟୁଆଳ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭାତର କାଉରାବ ବୋଉ ବି ଥାଏ ମଥାନ ଛପର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧିର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପୋଥି ପୂଜାର ବାହକ ବାନ୍ଧିତା ପଣତେ କାଳ ବୋଉ ରଖିତା ମୋହକ ଏବଂ ବୋଉ ରଖି ନଜରେ କାହା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଥାଏ ଛାଇ ପରି ବୋଉ ଗଛ ପରି ପଣତେ ଲମ୍ବାଇ ସେ ହେଇପାରେ ବୋଉ। ବୋଉ ସେ ଦିଏ ତ ଆୟୁଷ ସବୁ ଆମକୁ ବୁଝିନି କାହିଁ ଏମିତି ହୁଏ ଅଚାନକ ମାଟି ଖସି ପଡ଼େ ଆକାଶ ବି ଛିଡ଼େ କେବେ ଯଦି ଆମ ସମ୍ମୁଖେ ସେଇ ମମତାମୟୀ ବୋଉ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ପଣତ ହଜାଇ ନିଜେ ହଜିଗଲେ କେଉଁ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟଠୁ ହୋଇ ଏକ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସେ ବୋଉ ଏକ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଉକ୍ତ କବିତାଟି ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାରିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚିତ ମୋର ଏଇ କେତୋଟି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ। ଜୟ ଜୟ। ଏମିତି ସାର୍ ଲେଖା ଆଗକୁ ଏମିତି ଜାରି ରଖିବି ଲେଖା ପୁରା ଜାରି ରହିବ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ଲେଖା ଜାରି ରହିବ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ 3-4ଟି କବିତା ଲେଖୁଛି। ଆକାଶବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 765 କବିତା ଲେଖା ସରିଲାଣି ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସୃଜନର ସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବହି ସଂକଳନ ମୋର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1 ତାରିଖ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କବି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ କବି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ତା ସହିତ ଏଇ ଉତ୍ସବର ମହତ୍ଵ ରହୁଛି କଣ ନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବୋଉ ଯୋଉଟା କି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ ହଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଜଣେ ସରଳ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଉଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇକି ଆଉ ତ କିଛି ନାଁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋଉ ନାଁ ଦେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କଟକ ମାଟିରୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଙ୍କ ନାଁ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥାଉ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ତ ଆସିଲେ ନା ସେ ଫେରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ବି ମହାନ ଏଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ପୁଣି ଥରେ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ 1 ତାରିଖରେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।